اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اس کے گھر بھیجا، جاؤ تم فلاں گھر میں جاؤ اور اس کی بیٹی کو دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لینا، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو اس کے ماں باپ سے کہہ کر میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یہ صحابی اس صحابیہ کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے لڑکی کی آواز آتی ہے، کون؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس لڑکی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، اس گھر میں اس اسلام کی ایک لڑکی رہتی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، جی وہ میں ہی ہوں۔ کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ وہ میرا نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے اندر سے آواز دی، سنو اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، میرے گھر پہ اس وقت میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور وہ میرا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو میں دروازہ کھولتی ہوں، آپ ایک نظر میرا صرف چہرہ دیکھ لیجئے۔ گھر میں آنے کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گی، اس لیے کہ میں اکیلی ہوں۔ آپ ایک نظر میرا چہرہ دیکھ لیجئے، میرے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ لیجئے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کے بعد چلے جائیے اور اللہ کے نبی کو بتا دینا کہ میں پسند آئی ہوں یا نہیں آئی ہوں۔ ہاں اگر نبی اکرم نے بھیجا تو میں کھول رہی ہوں، اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا ہے اور تم مجھے دیکھنے کے لیے ویسے ہی چلے آئے ہو تو اللہ کی قسم تم پر میری شکل کا دیکھنا حرام ہے۔ قیامت کے دن ہمارا تمہارا حساب ہوگا، میں تمہارا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں گی۔ اس آدمی نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں اللہ کی کبریائی کی قسم کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے بھیجا ہے۔ اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ تم نے اب میرے چہرے کو دیکھ لیا ہوگا، یہ لیجئے میرے ہاتھ دیکھ لیجئے، ہتھیلیاں دیکھ لیجئے، اور میری زبان چل رہی ہے، میں گونگی بھی نہیں ہوں، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں اندھی بھی نہیں ہوں، یعنی آپ مطمئن ہو جائیے کہ میں گونگی نہیں ہوں، میں اندھی بھی نہیں ہوں، اور ہاتھ پیر دیکھ ہی چکے ہو، ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ ہی چکے ہو، چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا، کہا کہ مجھے میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی بتانا ہے جناب محمد رسول اللہ کو بتاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل تک ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے صحابہ کی بیٹیاں، میرے بھائیوں، گھر میں آنے والے مہمان کو اپنے گھر میں ہی اندر داخل کرتی تھی۔ وہ شادی کے ارادے سے آ رہا ہے، پھر بھی وہ دروازہ کھول کر صرف اپنا شکل دکھا کر دروازہ بند کر دیا کرتی تھی۔ آج ہماری بہنیں سوچیں، آج ہماری بیٹیاں سوچیں کہ جلسوں کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ کیسا مذاق اڑ رہا ہے آج ہمارا۔ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے، اتنا گہرا ہونا چاہیے، اتنا گہرا ہونا چاہیے۔ یہ پانی کا مان لیجئے جگ ہے ہمارے پاس، اور یہ مان لیجئے پتھر ہے، پتھر کو ہم نے پانی میں ڈال دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پتھر پانی میں پڑا ہوا ہے، آپ نے نکالا پتھر پھینک دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ پانی میں پتھر ڈالا آپ نے، 2 دن کے بعد پتھر نکال کر پھینک دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر نے پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب تک پتھر پانی کے اندر تھا، جب چاہا آپ نے پتھر کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے اسلام سے ہمارا۔ ہم پردہ مانتے ہیں، اور جب شادی کی بات آئی یا اپنی بیوی کو گھومنے لے جانے کی بات آئی تو ہم نے اس کو بے پردہ کر دیا۔ یعنی اسلام سے ہم نے جیسے پانی سے پتھر نکال کے پھینک دیا، ایسے ہی ہم نے اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پانی ہے، کھانے والا رنگ ہوتا ہے نا، رنگ، کلر، آپ نے دیکھا ہوگا زردے میں ڈلتا ہے، پلاؤ میں ڈلتا ہے، مٹھائی میں جلیبی وغیرہ میں ڈلتا ہے۔ وہ رنگ لے کے آئیے آپ، 2 روپے کا 5 روپے کا وہ رنگ اس پانی میں ڈال دیجیے آپ، 2 دن کے بعد نہیں، صرف 1 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لال رنگ جو ڈالا ہے آپ نے پانی میں، پانی لال ہو گیا۔ پیلا رنگ ڈالا ہے یلو کلر تو پانی پیلا ہو گیا۔
ग्रीन कलर डाला है आपने तो पानी हरा हो गया, 1 मिनट के अंदर ही वो रंग पानी में घुल गया। जानते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों ने, पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। मतलब समझ रहे हो? यही इस्लाम से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। अब पानी में जो रंग पड़ गया है, अब आप पानी से रंग को अलग करके दिखाइए, कर देंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आप क्या, आपके बाप भी नहीं कर पाएंगे। पानी फेंकना पड़े, नाली में डालना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन पानी से रंग को आप अलग नहीं कर पाएंगे और रंग को पानी से भी अलग नहीं कर पाएंगे। यानी पानी न रंग को छोड़ने के लिए तैयार है, न रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार है। हम जब मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें, इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो हमारा इस्लाम के साथ इस तरीके से कल्चर, इस तरीके से घुल मिल जाना चाहिए कि हमसे इस्लाम हटाया जाए तो ना हटे, इस्लाम को हमसे निकाला जाए तो ना निकले। यानी पानी और रंग की तरह हम हो जाएं, इस्लाम हमसे छीना जाए तो न छीने और इस्लाम से हमको छीना जाए तो हम दूर हो। ये होना चाहिए हमारा। हजरत सुमैया की तरह जब उनके पैरों को बांध दिया गया, हाथ को बांध दिया गया, तो नेज़ा उनकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया गया। लेकिन क्या कहती, अल्लाह मेरे ईमान की और मेरे इस्लाम की हिफाजत फरमाना। इतनी सख्त सजा देने के बावजूद भी न इस्लाम छोड़ रही है, न इस्लाम सुमैया से दूर हो रहा, न सुमैया इस्लाम से दूर हो रही है। अबू जहल ने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ और एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, और सुमैया का ये पैर इस ऊंट से बांधा, ये पैर इस ऊंट से बांधा, और सुमैया से कह दिया गया कि इन ऊंटों को भगा दिया जाएगा, तेरे बीच से 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। आए अबू जहल, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अबू जहल को गुस्सा आता है, आए सुमैया तू नहीं मानेगी, तू इस्लाम नहीं छोड़ेगी। उसने आसमान पे नजरें डाली। अबू जहल कहता, ऊपर क्या देख रही है, ऊंट तेरे पैर तेरे इन ऊंटों से बंधे हुए हैं, सुमैया जल्दी से इस्लाम छोड़ दे। उसने क्या जवाब दिया, आए अबू जहल ये जन्नत जो मुझे दिखाई दे रही है तुझे नहीं दिखाई दे रही है, इस जन्नत की खुशबू मेरी नाक को आ रही है, तुझे नहीं लग रही है। अरे अबू जहल जन्नत देख कर भी कोई इस्लाम छोड़ सकता है, जल्दी कर, मेरे हाथ खुले हुए होते तो मैं ये कोड़ा उठाकर तुझे खुद दे देती कि जल्दी मार। अरे अबू जहल कसम है उस रब की इज्जत व जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अरे अबू जहल जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है, जल्दी भगा। अबू जहल को गुस्सा आ गया और उसने ऊँटों को भगा दिया। सुमैया बीच से 2 टुकड़े हो गई, उसके जिस्म 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन मुस्कुराती रही, चेहरा सही सलामत बच गया। पूरा वाक़या बयान करने का मकसद यह है कि सुमैया में इस्लाम ऐसे बस गया था और इस्लाम में सुमैया ऐसी बस गई थी, न सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार थी, न इस्लाम सुमैया को अलग करने के लिए तैयार था। पानी में रंग की तरह, न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से। मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ हमारा ये ताल्लुक़ होना चाहिए, पत्थर और पानी की तरह नहीं कि जब चाहो डाल दो और जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो। अपनी मनमानी शादियां करना बंद करो, मनमानी नमाज पढ़ना बंद करो, मनमानी रोजे रखना बंद करो, मनमानी इबादतें बंद करो। मेरे भाइयों, जो चीज़ शरीयत में नहीं है वो मस्जिद के जिम्मेदारों की वजह से जायज़ नहीं हो जाएगी। जो चीज़ जमात के साथ, इज्तिमाइयत के साथ, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगने को जरूरी समझकर इमाम की इख्तिदा के अंदर अगर नमाज में पढ़ेगा और मांगेगा और उस वक्त तक नमाज को पूरी नहीं समझेगा, ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है और कयामत की सुबह तक बिदात रहेगा। इसको मस्जिद का मुतवल्ली चेंज नहीं कर सकता है, इसको मस्जिद का इमाम चेंज नहीं कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती है। मेरे भाइयों, जो चीज गलत है वो गलत है। मस्जिद की कमेटी का सदर, मस्जिद की कमेटी का मुतवल्ली उसको अपनी मनमानी से पढ़वा तो सकता है, इमाम को मजबूर तो कर सकता है, लेकिन उसको जायज करने की हिम्मत उसके बाप की भी नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो चीज गलत है वो गलत है और गलत रहेगी, जो चीज सही है वो सही है और कयामत की सुबह तक वो सही रहेगी। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों, मनमानी तौर पर इबादतें मत करो, मनमानी तौर पर इबादतें नहीं।
जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, रब काबा की कसम नहीं होगी, अल्लाह की कसम नहीं होगी, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, नहीं होगी। अगर कब्र पहले बनी थी बाद में मस्जिद बनी है तो मस्जिद को हटाया जाएगा वहां से, और मस्जिद पहले थी बाद में कब्र बनी है तो कब्र खोदकर हड्डी गुड्डी जो भी मिले उसको मुंतकिल दूसरे कब्रिस्तान में किया जाएगा, और कुछ ना मिले तो थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर दूसरे कब्रिस्तान में दफन करके उसको ज़मीन के बराबर करके मस्जिद के हिस्से में शामिल किया जाएगा। अब ये फैसला आप करो कि वहाँ पहले मस्जिद थी या कब्र थी। अगर कब्र थी और फिर मस्जिद बनी तो मस्जिद को चेंज करो, और अगर मस्जिद थी बाद में कब्र बनी तो कब्र से मिट्टी निकाल कर हड्डियाँ निकाल कर दूसरे कब्र में मुंतकिल करिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिस मस्जिद में कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, नहीं होगी। पढ़ते रहो। एक बार मैं भी चला गया था और बाद में नमाज पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, अरे 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 इसमें तो पहले से कब्र, मुझे मालूम था लेकिन फिर भी भूल के दोबारा चला गया। मैं गया था, जरा इकरामुल का इंतकाल हो गया था तो मैं उनसे मिलने, उनके घर वालों से गया था मिलने के लिए, तो गया, फिर अजान की आवाज़ आई तो मैं चला गया, जल्दी में था। बाद में नमाज पढ़ने के बाद एहसास हुआ, अरे ये तो कब्र थी। तो बाद में मैंने श्री रामपुर जलसा था, फिर वहाँ जाकर मैंने उस नमाज को दोबारा दोहराया और दोबारा पढ़ा। मेरे भाइयों पढ़िए आप, मेरा काम कहने का था, मैंने कह दिया। जिस मस्जिद में कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं। दलीलें देते रहो, जो चीज़ गलत है वो गलत है, आपके पढ़ने और आपके करने से वो सही नहीं हो जाएगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा, हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। पानी और रंग की तरह इस्लाम हमारे अंदर पैवस्त कर दे, इस्लाम हमसे ना जुदा हो, हम इस्लाम से ना जुदा हों। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। সকলে মজলিস শেষের দোয়াটা পাঠ করুন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।